سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شہار چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی ہجوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ کمی ہے تو بس ایک میرے چاند محمد مطلوب انقلابی کی، جو تہ مزار چلا گیا۔ میں آج کی اس خوبصورت استقبالیہ تقریب کے صدر پاکستان پیپلز پارٹی ندی سوانا کے رہنما محترم پیر سید ظفر حسین شاہ عثمانی صاحب، آج کی اس تقریب کے روح رواں سینئر سیاسی رہنما جناب قائد محمد عالم چودھری صاحب، سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جناب چودھری میاں عارف رضا ایڈوکیٹ صاحب محترم، اور اس طرح جی تو کرتا ہے کہ میں میان موڑا سے لے کے چنگا دائی تک سب اپنے دوستوں کا نام لے کے شکریہ ادا کروں، لیکن وقت بہت قلیل ہے۔ میں آپ کے اور آپ کے قائد کے درمیان زیادہ دیر عائل نہیں رہنا چاہتا۔ میں سٹیج پر تشریف فرما آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی شہزادہ کشمیر کے لخت جگر امیدوار اسمبلی حلقہ کھوریٹا جناب محمد ولید انقلابی ایڈوکیٹ صاحب، اور قائد حزب اختلاف کے فرزند عظمت محترم عامر یاسین صاحب، چودھری لیاقت صاحب، چودھری معروف صاحب، اور ممبر سی سی جناب چودھری محبوب صاحب، حاجی محمد انیل کھٹانہ صاحب اور حاجی محمد محبوب صاحب، سعید اجاز صاحب، قیوم شاکر صاحب، شبیر ایڈوکیٹ صاحب، جابر شاہ ایڈوکیٹ صاحب اور عبد الرحمان ایڈوکیٹ صاحب، اور اس طرح میں کس کے نام لوں، چودھری ایوب صاحب، راجہ جاوید صاحب، راجہ راہول صاحب، مظہر گیگی صاحب، چیئرمین طارق صاحب، نائک عزیز صاحب، حاجی ریاض صاحب، صدر دل پذیر حاجی دل پذیر صاحب، اور ہمارے مہمان جناب چودھری شاہد صاحب پی آر او، اس طرح عارف محمود کٹاریہ صاحب سابق ممبر پی ایس سی، اور محترم سجاد کریم صاحب، سیکرٹری رشید صاحب اور کنگر صاحب، اس طرح سٹیج سیکرٹری میرے بھائی میاں ذوالقرنین صاحب اور حاجی عباس صاحب، راجہ صغیر صاحب اندلہ کٹیڑا سے، چودھری منشی صاحب محترم، بزرگ حاجی محمد بشیر صاحب، چودھری فاروق صاحب، اور میرے قائد جناب طارق بجار صاحب۔ بہت زیادہ ناموں کی لسٹ ہوگی، میں رچالہ کے مقام پر اسی طرح نام لیتے ہوئے اپنی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں سب کا، سفیر پٹی صاحب اور ولید صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس بزم کے اندر میرے دوست توصیف اللہ جلال کے بھائی جناب اسامہ امتیاز مرزا صاحب، خالد صاحب اور زاہد اقبال بٹ صاحب، ٹھیکیدار رشید صاحب، اختر صاحب، بابو سلیم صاحب، اور چھت پر بیٹھے ہوئے میر باز طاہر صاحب پی وائیوں کے شہزاد کھٹانہ صاحب، اور اس طرح نیدی کے صوفی محمد بشیر صاحب اور صوفی صدیق صاحب۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ 2006 میں جب ہم اپنے قائد محمد مطلوب انقلابی صاحب کے ساتھ میان موڑا سے ہم نے پیادل سفر کیا، اور ایوب صاحب ساتھ تھے، حاجی ریاض صاحب، تو ہم چنگا گائی کو شام کو پہنچے، اور چنگا گائی سے ہوتے ہوئے چودھری عزیز صاحب کے سجاد صاحب کے گھر سے پھر یہاں سے ہم صوفی محمد بشیر صاحب کے گھر گئے۔ ہمارے پٹی صاحب، ریاض پٹی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میرے قائد محمد مطلوب انقلابی نے بڑی جدوجہد کی۔ ندی سوانا کے لوگوں، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جس طرح آپ نے راجدھانی سے لے کر
निधि सुहाना तक अपने कायद मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की मोहब्बत में, उनकी याद में, उनके लख्ते जिगर मोहम्मद वलीद इनकलाबी का शानदार इस्तकबाल किया, उनके साथियों का इस्तकबाल किया। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने अपने कायद मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद का भी बड़ा सिक्का बंद तरीके से साथ दिया, और आज उनके अचानक बिछड़ जाने के बाद आज आपने उस मतलूब इनकलाबी साहब की मोहब्बत, उनकी वफादारी में उस तसलसल को कायम रखते हुए मोहम्मद वलीद इनकलाबी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस कदर साथ देने का आपने फैसला किया, आपने वफादारी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का खुरेटा की पूरी क़यादत आपको सलामी अकीदत पेश करती है। मैं स्टेज पर मियां फैसल साहब आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बेशुमार हमारे मेहमान जिनका मैं नाम नहीं ले सका, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे निहायत ही काबिल एहतराम पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब और कायद मोहम्मद आलम साहब, जनाब मोहतरम मियां आरिफ रजा एडवोकेट साहब, असयद साहब, सूफी बशीर साहब और मास्टर मोहम्मद असगर साहब, जायद गोरसी साहब, रियाज पट्टी साहब, सूफी सदीक साहब, राजा अजीज साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी फजल साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी जमात है। जिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में राजा सगीर जैसे लोग मौजूद हों, मोहम्मद सदीक बट बेड़ा कचेड़ा और राजा जावेद राजधानी से राजा फारूक साहब और राजा रहू साहब, मोहम्मद आलम साहब, आप जैसे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हूं, तो मुझे बताएं कि आपका मुकाबला कौन कर सकता है? आपका कोई मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। सिर्फ मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप अपनी सफों के अंदर एताद को बरकरार रखें। जिस तरह आपने मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के साथ कदम से कदम मिला के आप चले, इस तरह आपने जिस तरह आपने फैसला किया है कि आपने मोहम्मद वलीद इनकलाबी के साथ मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की मोहब्बत में, वफादारी में कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो अपनी सफों के अंदर आपको इताअत कायम रखना पड़ेगा। आप माशाल्लाह, आप तीन लोग, सदीक भट्ट साहब, राजा जावेद साहब, फजल साहब, आप बड़े सीनियर लोग हैं। आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया। दूसरी जो आपने ये बात यहाँ पर किसी मेरे मुकर्रर पेशरो ने की कि डराने धमकाने की, कौन डरा धमका सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2006 में जब यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफादारी को तब्दील किया, तो पीपल्स पार्टी हल्का खुरेटा के लोगों, आपने मतलूब इनकलाबी की क़यादत में डट कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया था। उस वक्त भी हमने बड़ी कहानियां सुनी थी कि जो है वो पहाड़ जो है वो फलां के साथ चला गया, पहाड़ी एरिया, मैदानी एरिया फलां के साथ चला गया है। हमने यूब साहब उस वक्त भी कहा था कि जो है पहाड़ी इलाका भी, चाहे निधि सुहाना हो, खोड़ हो, कामर पुराना हो या गई हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। आज भी मतलूब इनकलाबी के फर्जंद वलीद इनकलाबी के साथ हैं। ये सब झूठे दावे हैं, और ये यहाँ पर लोग मुख्तलिफ इंतखाबी निशान लेके हर इलेक्शन में आते हैं, झूठे दावे करते हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं क्योंकि किसी पर जो है बिला वजह तनकीद करने का कायल नहीं हूँ। हम एक बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, जिसकी क़यादत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इस कौम और मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस सरकार के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिंदा तबींदा रखने के लिए आप कारकुनों ने जिस कदर जदोजहद की, आपकी क़यादत, आपने मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद की क़यादत में जिस कदर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जदोजहद की, आपने उस जदोजहद के लेकर मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद की जो शम्मा जलाई थी,
उस शम्मा को आगे लेकर हम और आपने पढ़ना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन और निधि स्वाना का हो या हरीपुर स्वाने का हो या चंगागाई का हो या खोरेटा का हो, यहाँ पर जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का पसीना गिरेगा वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का खोरेटा की क़यादत का खून गिरेगा। कोई किसी शक में न रहे। ये कोई पत्थर का जमाना नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौरा है। आज आपने निधि स्वाना के लोगों जिस तरह वलीद इनकलाबी का इस्तेमाल किया, इससे कबर खोड़, इसके बाद घेर, शाहीनाबाद और पत्थर के मकाम पर लोगों ने जिस कदर अपने कायद मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के साथ वाराहाना मोहब्बत का इजहार किया, ये सोशल मीडिया और ये लोग देख रहे हैं। मैं इस आज के बदल में खोरेटा से आए हुए हमारे साथी जनाब नसार राजा साहब और मिर्जा गुलाम महमूद जराद साहब और जनाब वासिफ अली वासफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और हमारी आवाज को जो है अवाम अन्नास तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। और मैं इन्हीं से मुखातबों के हल्का खोरेटा के जो है हमारे सियासी मुखालफिन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ना तो मोहम्मद मतलूब इनकलाबी का मुकाबला कर सके थे, न तो आप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके थे माजी में, और न आज आप मोहम्मद वलीद इनकलाबी का मुकाबला कर सकोगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहम्मद मतलूब इनकलाबी का ये कारवां, मोहम्मद मतलूब इनकलाबी का ये काफिला और मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद की पीपल्स पार्टी जो हल्का खोरेटा में बनाई है, इसका ये काफिला जहां से गुजरेगा वहां पर वलीद इनकलाबी तुझा कामयाबी के आसार छोड़ेगा। मैं इस निधि स्वाना के मैं कायदीन मोहतरम मज़ीद मेहमान ग्रामी, निधि स्वाना बॉर्डर के ऊपर सरहदी इलाका के ऊपर ये गांव है। मैं यहाँ से मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले हमारे भाइयों और बहनों को यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरहद के उस पार और आजादी के इस बेस कैंप में जो है वो मजलूम कश्मीरियों के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कश्मीर की आजादी के लिए हजारों साल तक जंग लड़ने का ऐलान किया और इस मुल्क के लिए एटम बम बनाया, और उनकी जो बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क के एटमी प्रोग्राम को ताकत दी और फरमाया कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खून गिरेगा। और फिर नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो सरदारी ने जो है वो नारा लगाया कि हम पूरे का पूरा कश्मीर रहेंगे, हम उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और फिर इस हल्का के अंदर मेरे शहीद कायद मोहम्मद मतलूब इनकलाबी ने जो है शेरी चक्कर बॉर्डर से लेकर लोगों चंगागाई के हर घर के अंदर जाकर अपने लोगों की हौसला अफजाई की। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है और आपको भी याद होना चाहिए कि जब एलओसी पर फायरिंग हो रही थी तो ठंडी कस्सी से लेकर निजी स्वाना तक मोहम्मद मतलूब इनकलाबी मेरा कायद पैदल लोगों के पास गया। यहाँ पर जो है ज़लज़ले का कोई मसला हो या फ्लड का यहाँ पर नागानी आफत आई हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी टीम मोहम्मद आलम साहब आपके शाना पे शाना खड़ी रही और आपने मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की जदोजहद को लेकर आगे बढ़ना है। मैं और आप सब मिलकर ये ऐद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खोरेटा अपना कायद मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के लगते जिगर को निधि स्वाना से लेकर कन्नौज तक जो शानदार कामयाबी से इस्तेमाल करेगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, बहुत बातें करनी थी, वक्त बहुत कलील है। आज हम अपने बेशुमार वकला साहिबान और मुकर्रीन को वक्त नहीं दे सके। मैं माज़रत ख्वाह भी हूँ और मेज़बान जनाब पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहब ने पाबंदी लगाई कि जो हमने कम अज कम बुलाना है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। निधि स्वाना के लोगों, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मतलूब इनकलाबी के इस काफिले में जो है वो अपने आप को मुनज़्ज़म करें, अपने आप को मजबूत करें, आप इलेक्शन की तैयारी करें। आप हमारी तारीख से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो हमारे साथ नहीं
وہ بھی بڑی اچھی طرح واقف ہیں. ہم جہاں جہاں راستے بند ہوتے رہے قائد صاحب آپ کی ایک کال پر جائیں, آپ کے کھمبے بھی ہم چھڑاتے رہے ہیں, آپ کے بندے بھی ہم چھڑاتے رہے ہیں, کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. عارف رضا صاحب, محمد عالم صاحب اور پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب کی قیادت میں میاں زبیر انجم, میں آ رہا ہوں, میاں زبیر انجم صاحب اور یہاں پر محمد مطلوب انقلابی کے قافلے کے بے شمار جانے والے لوگ, میرے دوست, میرے بزرگ حاجی محمد اسلم صاحب, ڈاکٹر انیف صاحب اور اس طرح حاجی صدیق صاحب, سجاد صاحب, سب کا مظہر کنگل صاحب اور میرا بھائی چودھری منظور, ایک نہیں 5 تقریریں آپ یہاں آ کے کریں, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. آپ اپنے جو ہے چھوٹی موٹی ناراضگیوں کو جو ہے وہ خدارہ بھولنا ہے. ہر علاقے میں چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اس جھنڈے کے اندر, اس کے نیچے محمد مطلوب انقلابی شہید کے قافلے کے اندر ہم نے محمد ولید انقلابی کی قیادت میں بڑھنا ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی نیلی سوانا کے کارکنوں کا, اپنی تمام قیادت کا, جو کوریٹا سے آئے, جو مختلف جگہوں سے آئے, وکلا صاحبان کا, پریس نمائندگان کا, جناب صفدار یوسف صاحب آپ کا, راجہ صاحب آپ کا, فضل صدیق صاحب, پٹی صاحب, مالک صاحب, سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے میں زور سے نعرہ لگاؤں گا, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد, محمد مطلوب انقلابی زندہ باد, ولید انقلابی, کارکن پیپلز پارٹی نیلی سوانا پینڈ آباد.